Venga, ya estoy por aquí de nuevo. Continuamos con el Metal Gear Solid 3. Estábamos ahí dentro de las instalaciones estas armamentísticas buscando a Sokolov. Y al final, bueno, como estuve dando vueltas y no encontré... no encontraba el sitio por donde seguir, lo he mirado. Y parece, o sea, hay una puerta ahí donde están las taquillas, donde está guardado Raiden, que no, parece ser que no he visto. Así que nada, vamos directos. Es que es raro porque esto sales... Claro, este edificio en teoría el pasillo está ahí. En este lado. Entonces tú entras por aquí y luego hay otra puerta ahí. Con lo cual el pasillo queda atrás. Claro, estaba calculando mal. Porque yo estaba buscando en esa pared, en ese lado, y es en este que te queda atrás. Como hay una doble puerta ahí con un giro, pues me lié. Así que vamos para allá. Aquí está. El pasillo. Vale, es todo lo que he mirado, no sé más. Simplemente quería ver por dónde se seguía. Sir. Here it is. You can count on me. What about the philosopher's legacy? I don't know anything about that. What are you? Are you trying to kill me? What's the matter? I know nothing, I swear it. No one but the Colonel knows of the legacy. I see. No, don't! Oh. Who's there? You're the man from the CIA. What are you doing here? I told you before, didn't I? I'm going to get you out of here. A man of honor, just like your commander. But I'm afraid you're too late. Too late.
Don't tell me. The Shagohods. Exactly. The final preparations for Phase 2 are complete. Sokolov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium-range ballistic missiles. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for Phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how'd you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. That monster can go more than 300 miles per hour? Yes. And from this state of accelerated motion, it launches a nuclear missile. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2,500 miles to 6,000 miles. 6,000 miles? That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. A completed prototype now sits in the hangar. At present, it is the only one of its kind. But Volkin is planning to mass produce them based on that prototype. And deploy them all over the Soviet Union. Yes, and that's not the end of it. He's going to ship them to Eastern Europe, to Asia, to all the countries of the Eastern Bloc. Even worse, he intends to use the Shagohod as bait to foment armed uprisings among dictators, ethnic insurgents, and revolutionary groups throughout the Third World. His funds are nearly limitless. He could start mass production tomorrow if he wanted. The reason that tensions between East and West have settled into a Cold War is because each side fears the other's power. Deterrence. The idea of using threats to keep one's enemy in check is the perfect word to sum up this state of affairs. But the Shagohod goes far beyond the level of threat. It will render the concept of deterrence utterly meaningless. If such a weapon is unleashed on the world, it will not be long before all nations are engulfed in conflict. The Cold War will end, and the entire planet will be consumed by the fires of war. Vulcan and the Shagohod will be at the center of it all. So you see, it's already too late. No, it's not too late. What do you mean? We've still got a chance. All we have to do is destroy the prototype and the whole facility before they can mass produce it. But just tell me what I need to do to destroy this place. all right. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow, some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting-edge plastic explosive? It could be molded into any shape. The bomb of the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name.
Her name is Tatiana. She made her way in here by becoming Volkin's lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no, she is Volkin's lover. This is my lover. Who are they? My wife and daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatiana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission, then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Please, it is essential that you destroy the Shagohod. I will, but first I've got to get you to safety. No. I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov! Khrushchev has abandoned me. I cannot return to my country. I would most certainly be sent to the gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family's waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day, I help create things that should never be used, things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep, without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. No, pero ¿qué haces, tío? Who are you? Don't play dumb with me. If you think you can fool me, you're sorely mistaken. I know the Major better than anyone else. Ya veo, ya. I come here looking for Tatiana, and what should I find? But a greasy freebooter. Pero dispara, tío.
is this fairy disguise? It's gonna rub off on you. And then you'll lose sight of who you really are. Stay out of this! I see why they call you the boss. What was that? Some kind of judo? No, it's called The judo. CQC, a basic form of close quarters combat. He and I developed it together. Splendid. I'll take it from here. Are you going to kill him? Of course. But first, I will make him pay for hurting Ivan. Madre mía, vaya palizón. Buenas, Johnny, bienvenido, Nico. Vale, guardamos. Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do You! that. You monster. Joder, la que me está cayendo. I guess he's dead. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You're a tough one, my friend. A lesser man would be dead by now. This ought to be interesting. Well then, let's get started. What is your target?
Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Pues todo un poquito de todo, Answer amigo. me. Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? El Chispas le llamaban. They're after my legacy, aren't they? Your real target is the Philosopher's Legacy, isn't it? Yes. Let yourself go. That's what I want to see. It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! We're after the location of the Legacy! The secret fund established by the three great powers during the 2 world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. The Philosopher's Legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznygrad. Ah, bueno, gracias por la info. Never lay finger on it. What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me, is that it? Not that, but he is your apprentice. What do you want me to do? Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras.
What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy tour, eh, Ocelot? En fin. No, I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Here we go. ¿Cómo no? Ocelot con sus jueguecitos. There. Satisfied now? Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. Hola Pablo Penico, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estoy de chill con esto. So you survived the Colonel's torture, eh? Bien, vamos bien. Voy con el 3 ya, terminando, bueno, terminando por la mitad o así, pero terminando Watching this la has Master made me Collection esta. realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. El final del 2, bien. 35 horas el Sea of Stars. Bueno, más o menos es lo que es, sí, sí. Pero sin sacar el final bueno, ¿no? Claro. Pues para el final bueno necesitas encontrar todos los coleccionables y todas las movidas. Yo me lo estuve mirando y al final pasé. Ya, yo también me enteré cuando me lo había pasado también, ¿eh? El Discord, vale. Me están dando un número. 144.75. I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Vale. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Vale, haremos lo que podamos. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. ¿Me van a soltar? Vale. Pues sí, luego me paso por Discord. Es que estoy un poco desconectado estos días. Tenedor. Vale, es el arma que tenemos ahora, ¿no? Vale, me tiran un par con comida.
Era una cosa por privado. Ah, vale, vale, vale. Es que ya te digo, estoy desconectado porque tengo un gato enfermo, tío. Lo tengo ingresado en el veterinario con bastante mal pronóstico, la verdad. Y estoy un poco pochillo estos días. Y yo qué sé, me he puesto a jugar para entretenerme un rato, pero estoy con la cabeza en otro sitio. Sí, no, nada, yo qué sé, ya os contaré. Lo fuimos a llevar porque tenía diarreas y pensábamos que no sería nada y le hicieron analítica y estaba muy mal del riñón, de los riñones, muy mal. Y se le quedaron. Y nada, podemos ir a verlo 5 minutitos cada día y bueno, en principio hasta mañana, pero ya veremos. Si, yo qué sé, si han conseguido hacer algo, ¿no? No nos dieron mucha esperanza, la verdad. Bueno, es mayor, tiene ya 15 añitos, yo qué sé. No es el primero ni será el último. Nosotros siempre hemos tenido varios gatos y claro, viven menos que nosotros, con lo cual tarde o temprano hay que pasar por esto. No sé qué tengo que hacer. Pero bueno, la vida. Sí, la parte dolorosa, pero bueno, yo qué sé, siempre lo que se dice siempre, ¿no? Que le hemos dado buena vida, ha sido un gato feliz. Es un gato que salvamos ya de una muerte segura cuando era pequeño. Porque es un gato que le habían atropellado y lo tuvimos de acogida del veterinario y ya nos lo quedamos. Pero estaba atropellado, sin pierna, casi le cortan la pierna de pequeño. Y lo salvaron metiéndole unos hierros que lo sigue llevando ahí 15 años después. Y ha vivido súper bien, o sea, bueno, a ver, yo tengo esperanza de que se ponga bien una temporadilla más, tío. Pero bueno, sí, nosotros, nuestros gatos siempre los hemos salvado de la calle o de eso, de accidentes o... Entonces, bueno, viven como reyes. Aquí en nuestra casa los gatos son sagrados. Bueno, como todo el mundo que tiene gatos. No sé qué hacer. Ha dicho que había un agujero, cuélate por el agujero. Tengo que rasgar esto a lo mejor, ¿o qué? Que también me pongo a hablar y no parece. La gente que expone estas situaciones, bueno, este en concreto, el Bernat, vivía en una zona de montaña y era un gato salvaje, digamos, de la calle. Pero que no vivían mal, o sea, es como, sí, como un pueblo de estos donde hay gatos por la calle, que no es como en una ciudad que están mucho peor. Era un pueblecillo de montaña y tal, lo que pasa es que tuvo la mala suerte pues que la atropellaron. Que los gatos que están por la calle pues tienen ese peligro, claro. ¿Será aquí? Por aquí no entro yo. Y nada, bueno, yo qué sé. Pues eso, un poco con el shock porque pensábamos que no sería nada y al final pues eso. Pero bueno, a ver mañana qué nos dicen y... pues no sé qué hacer. Snake? Major, You're all right. I wouldn't say all right, but at least I'm alive. That's good enough. But they took all my weapons and equipment from me. Well, you've still got your radio and medical items with you. Yeah. I wonder why that is. Perhaps Volgin's not finished with you just yet.
Yeah, well, I'm not finished with him yet either. Nah, este no me va a decir cómo salir de Snake, aquí. you've got to escape from that cell somehow. There must be a way. Use Sí, your sí, head. piensa. Sí, hombre. Visto lo visto, con que pueda estar una temporadilla más, que podamos mimarlo unas semanas o lo que sea. Pues que ya te digo, el análisis salió totalmente, o sea, se salía de los registros, o sea, bastante mal. Pero bueno, vamos a jugar un ratillo. The bot? Hemos ido a verlo esta mañana, está bien, está ahí tranquilito. Había comido, había Snake, hecho pipi. I wanted to Bueno, ask you something. What? In the torture room, why did you protect me when Ocelot was about to fire? Because I knew that the chamber wasn't empty, and you'd be dead if he pulled the trigger. But your eye. I was tied up, and it happened so fast. It was the best I could do. I feel a little strange, but it won't interfere with the mission. What about me? Huh? Did you only save me because I was important for completing your mission? What other reason would there be? no, nadie me va a decir cómo salir de aquí, ¿no? And when the mission is over? Right now, it's just the mission. Pues nada, habrá que pensar, es que no tengo nada. That's not what I mean. Tendrá que... no, vale, que sí, que no, que me dejes. Bueno, podemos llamar al 144-75. A ver qué pasa. Coño, se ha abierto la puerta. Uy. Vale. Vale, no tengo nada. No hay nada, no tenemos nada, no hay comida. Bueno, sí, comida sí. Pero bueno, no me hace falta. Sí, era llamando. Bueno, no teníamos más opciones. O sea, o me fumo un puro, o tenedor, o ya está. Con lo cual teníamos ahí ese... Hombre, pero que, tío, si no he hecho nada. Señor. Pues si estaba cerrada la puerta, ¿cómo se... Qué falsedad, tío. Tío, ¿por qué no lo pilla? Bueno, vámonos. ¿Por dónde se sale aquí? ¿Qué hay por aquí? A ver si pilla algún arma o algo. Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be Me han careful. mandado a In your matarme present directamente, state, sí, you're sí. practically naked. You don't have a single decent weapon and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Vale. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Noroeste Start out by exiting the holding alcantarilla. cells and heading northwest. Vale, noroeste alcantarilla, ¿eh? Ahí está el coleccionable este de las ranitas, pero claro, sin arma no puedo activarlo. Vale, estamos un poco ya, nos han pegado un tiro, cura. Vale, por suerte tengo de todo. Esto es herida de bala, ¿no? La bala está incrustada en el cuerpo, entonces tenemos que usar el tenedor para sacarla. Cortes profundos. Cortes profundos, desinfectante, astringente, sutura y venda, curao. Transmisor, pequeño transmisor encontrado en una herida.
No sé qué es, me lo saco. Me habían puesto un transmisor, tío. Vale. A lo mejor por eso me no sé. Vale, y en todo caso me puedo tomar carne de palometa, vale. Hostia, no, que esto es para tirarla. Bueno, pues me como el murciélago. A ver si se cura un poquillo. Vale. Vale, voy entrando y saliendo para mirar que no me deje nada. Que como estoy ahora sin equipo, cualquier cosa me puede venir muy bien. Astringente. Madre mía, está lleno todo de pósters de tías en bolas. Kojima. Vale, sudeste. Bueno, no hace falta ir fumando, ¿no? Aunque mola. Vale, cuidadín. Ahí detrás hay uno. Hostia, ¿esto qué es? La caja. Vale, la caja me puede ir muy bien. Sureste, noroeste, yo creo que es hacia allá. Creo que es hacia allá. Sí, no, hombre, la caja es un clásico. Lo de la caja se hace en todos los Metal Gear. Incluso en los de MSX, del más antiguos. El del 89 y tal. O sea, es un distintivo de la saga, vamos. No sé por qué no los agarra, tío. Vale. Claro, aquí tenemos alcantarilla. Y a lo mejor de esta podría salir a la otra. Voy a probar a ir por aquí. Por atrás no había nada y para adelante. Vale, noroeste. Y en vez de salir por aquí, voy a intentar seguir hacia otra zona. Aquí tenemos balas, vale, estupendo. Porque estas son de esta, vale. Que si disparo aquí, van a saltar las alarmas, a ver qué pasa. Sí, es que y encima ni le he dado. Claro, porque esto silenciador como que no, ¿no? Vale, bueno.
principio, como voy a estar por aquí debajo, mientras no me asome mucho. Claro, y esto termina aquí. Esta es la típica que te levantas y te ven. O sea, tú no puedes ver fuera, pero a la mínima que te levantes, ¡pumba! Con lo cual es imposible saber cuándo levantarse. Y cambio de cámara. No, pero igualmente así sí. Pero yo creo que así me verían. Ya me ha visto. Que me he puesto de pie sin querer. Ups. Nobody here. Vale, lo suyo sería esperarse estos 20 segundos. Claro, estamos en el noroeste. Me ha dicho las alcantarillas del noroeste, que es un poco lioso. A ver. Snake, have you found any weapons? Sí. I've only got a few single-action army rounds. Those aren't going to do you much good. Without a decent weapon, attacking the enemy head-on is suicide. Until you get your gear back, your main focus should be staying out of sight. If by chance the enemy does see you, don't try to fight. Just run away. Got it? Bueno, vamos a ver. Come in, HQ. This is HQ. Control here. Unable to determine the problem. Understood. Return to your position. Vale, salimos. Salimos. Y me ha dicho que tengo que salir de la fortaleza. Aquí dentro posiblemente haya cositas buenas. Venga, hombre, gírate. ¿Dónde va? La caja. Me ha pillado. No sé por qué no hace el agarre. Vale, pero no ha pasado nada. Bien, bien, bien. Vale. Yo no sé si es por aquí o no, ¿eh? No.
Pero es que no había otro camino. Yo vine por aquí, ¿no? Es que no me acuerdo. Hacia atrás no. Y hacia adelante tampoco había otro camino. Tiene que haber otra alcantarilla, yo creo, ¿eh? Without weapons or equipment, you're not. En la parte noroeste hay una boca de alcantarilla. Noroeste, alcantarilla. Desde ahí podrás pasar alcantarilla y salir, vale. Coge el pasillo que lleva hasta el ala oeste y sigue dirección norte. Hostia, ahí me ha matado, o sea... Eva, what happened to Ocelot? Ah, no me cuentes tu vida ahora. Snake destino. Ah, hostia. Y me marca el destino. Claro, yo vengo de ahí. Vale, vale. Es que está marcado el túnel y todo. Vengo de ahí y... Este es el edificio. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a volver. Yo es que esto del pasillo no lo entiendo. Pero voy a intentar ir donde está la X y a ver si encuentro la alcantarilla. O sea, esto es puro sigilo. No había visto yo juegos más de sigilo que estos, ¿eh? Porque al 5 lo había jugado, pero claro, el 5 lo puedes jugar más agresivo. Se usa el sigilo también, pero más como más clásico. Como, yo qué sé, como en un Far Cry que puedes ir en sigilo. Pero estos son puro hardcore sigilo. Vale, más al fondo no hay nada. Vale, y estamos aquí otra vez de donde hemos salido. Vale. Y ahora a ver cómo me lo monto. No sé por qué no hace el agarre. ¿Es que porque no tiene el equipo o...? Vale. Vale, ahora habría que cruzar al otro lado. Parece que hay una puerta ahí.
Suroeste. Claro, esta es la zona inicial. Vale, vale. Y si cruzo por aquí adelante... Vale, no tengo que ir a esta puerta. Bueno, no, puedo ir hasta el final. Y hacia arriba. Vale. Oigo pasos que no son los míos, ¿eh? Vale, ahí hay uno. Ahí hay otro y se supone que esa puerta de delante es por la que tengo que entrar. Joder. Cabrones, están sincronizados. Este se ha quedado ahí. Este espero que no venga mucho más. No, ya me ha visto. Me cago en su vieja. Vale. Vamos. No. Buah. Jodido. Huye, huye, huye. Me han dicho que huya. Aquí debería estar... Joder. Vaya liada, vaya liada. Vaya liada. Es por aquí. No. No, es que no puedo, tío. Madre mía, viene todo Cristo, viene para mí. Estamos cerca, ¿no? Es más adelante. Ay, ay, el perro que me monta. Vale, bueno, yo qué sé. Iba bien, iba bien. Al final me tienen que ver siempre. Pero bueno, es por aquí. Bueno, ha sido una pillada de última hora que... Snake, you're already in the sewers? Eva,
Yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is Sealed off, too. right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Vale. Esto es porque he entrado con alarma, ¿eh? A lo mejor si no hubiera entrado con alarma... Pero bueno. No había escapatoria. Tal como... estaba viniendo todo el mundo. No tenía dónde esconderme tampoco. Vale, pero vamos a ir ya pegando tiros, ¿eh? Vale, aquí hay un... Ah, vale, esto es un escondite. Pensaba que habría algún ítem o algo, pero... son escondites. Vale, por aquí sí que se puede pasar, por ahí también. Pero aquí no puedo subir, con lo cual... vamos para aquí. Calla, perro. La mecánica de nadar es lo más ortopédico que se ha visto nunca, ¿eh? Yo creo que hasta que encontraron los controles buenos para el buceo, los videojuegos eran un puto caos, ¿eh? Con estas mecánicas. Hostia, que me muero, que me muero, que me ahogo. Vale, voy lleno de esto. Buah, es que es horrible. Voy a tener que pegarle un tiro al perro, ¿eh? Me sabe muy mal, pero... bueno, mira, está salvado. Lo siento.
es que hay otra escalera. Venga, zona liosa, laberintística. No, claro, y salgo aquí otra vez. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, hay un huequillo, ¿no? Para pasar por ahí. O es el reflejo, ¿no? Sí, es el reflejo. Madre mía. Joder, es tan perfecto el reflejo que parecía que había una puerta debajo. Vale, pues no sé. Seguimos buscando. Coño. Joder, no me van a dejar, ¿eh? Pero dispara, tío. Coño, le estoy dando. ¿Y todos estos perros aquí en las alcantarillas? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen dueño o qué? Madre mía, me han dejado seco. Por suerte llevo un pescado ahí de 2 kilos en un bolsillo del pantalón. Está chapado. Pero bueno, ahí está la salida. Vamos, Snake. Ocelot.
I've been waiting for this. Nobody interfere. This is where it ends. Con la boca esa torcida que tiene. ¡Epa! Snake! Vaya tropa. Incapaces todos de pillarme. Die on me yet. Hostia, este es el viejo otra vez. Are you one of the cobras? No, no puede ser, sí, pero será... Sí, tristeza. Es otro. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake. The dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Vale, pues a ver cómo lo hacemos, porque no tengo nada, ¿no? Y estamos aquí en la mierda. No, pero esto no es... No entiendo. ¿Con el tenedor o qué? ¿Que te pincho con el tenedor?
Vale, pero yo quiero darle a este. No tiene barra de vida. O sea, sale ahí como boss, pero sin vida. Quita, hombre. Pero no desaparecen, ¿eh? Joder, él sí que ataca, ¿eh? ¿Qué movida es esta? No sé qué hacer. ¿Pero estos son misiles? No, es que no sé qué hacer ahí. Son misiles, pero son pescados. Un pescado. Así puedo ir nadando, vale. Cuando tire la mierda esa. Pero habrá que hacer algo. No, pero a él no puedo darle. Uy, que te pillo. No, no, no. No, tío, pero me he escondido. No, pero no me ha hecho daño, no creo. ¿Este quién es? Hostia, no entiendo nada, ¿eh? No, no, me está haciendo daño. Vale, cura. ¿Tenemos algo para echarnos? No. Que las raciones rusas no le gustan. Vale, sí, cómete algo bueno, que falta te hace. Es que no puedo hacer nada. No, no puedo hacer nada, ¿no? Oye, que sí que tengo armas. ¿Cuándo he cogido yo mi equipo? ¿Por qué tengo la mochila con todo? Vale, pues nada, me equipo con esto y vamos para adelante. Nada, me han matado. Estaba muy mal de vida. Vale, vale, bueno. Sigo sin saber muy bien cómo va esto, pero bueno. Al menos tengo armas. Vale, vamos a quitar toda la comida esta. Y vamos a poner la Scorpion esta, el AK. Una escopetilla me puede ir bien también. Bueno.
que no le hago nada, tío. Tengo que tener algo. Puro con gas, ¿esto qué coño es, tío? Porque aquí tampoco tengo nada. Bueno, podríamos probar, a ver. Vale, si estoy abajo no me quita vida esto. Me quitan vida los bichos. Pero es que no entiendo qué hay que hacer, ¿eh? No entiendo nada, tío. No entiendo, tío. Eva nos dirá. Snake, answer me. Snake! Snake! No, pero no estoy muerto aún. No entiendo nada, tío. No, no, no. Hola Alberto Bonico, ¿qué tal? No, no banees a nadie. ¿Qué rayada es esto? No tengo ni puta idea de cómo hacer esto, tío.
Es un boss, pero no le afectan las armas. No sé, no le afecta nada. No sé, no tengo ni idea de cómo hacérmelo, tío. Tendré que mirarlo al final, porque es que... Me voy a pasar aquí toda la tarde. Vale, vamos a ver con el AK. Es que da igual lo que lleve porque... Podemos tirar unas granadas, pero... ¿Qué va, tío? Es que tiene la barra de vida vacía. Es que no entiendo. Es como que si tiene la barra de vida vacía se supone que es que tiene que materializarse de alguna manera, ¿no? Y entonces le tendrá vida. Es que yo creo que avanzando, por mucho que avance... Nah, me voy a fundir la munición. Como que sí, que le das y desaparece y tal, pero no... Y al final sale este como más gordo. Pero no parece que le hagamos nada, tío. Se vuelven a rearmar, tío. No hacemos nada, tío. Y eso tira como un rayo que si te da, tampoco sé muy bien lo que te hace. Es que no lo matas, tío. No vale la pena, ya lo sé, tío, pero ¿qué hago? Está lleno de tristeza.
Este es otro. A lo mejor sí que hay que pasar por todo el calvario este de mierda. Me van a matar, tío. Y me muero. Es que no... A ver si podemos aguantar un poco más. Mochila, pam. Vamos a quitar todo esto. Fuera, fuera. Y metemos... Es que no sé, porque no me sirve nada. Scorpion. Podría probar con el... Yo qué sé. Con el puro con gas. Como esto se supone que duerme a la gente, no sé, a no ser que esto sea como un sueño y durmiendo lo despierto. Alguna fumada. Pero esto tiene que estar cerca, ¿no? No, con esto les hago daño, pero no hacemos nada, ¿eh? Y él no se llega a poner muy cerca tampoco como para darle. No creo que sea esto, tío. Es que no nada tampoco. Voy a intentar avanzar. Avanzar todo lo que pueda. Enfréntate a las almas de aquellos que has matado. A lo mejor hay que pasar por todos los que he matado, que han sido unos cuantos, bastantes, la verdad, porque he ido matando a todo Cristo. Se supone a lo mejor que si vas con sigilo y no matas a tanta peña, solo te salen los bosses, que estos son los bosses. El de las abejas era un boss. Y a lo mejor entonces sí que hay que pasar por todo el camino. Por todos los soldados que hemos matado. Y los bosses. Y si esto es así, esto puede ser bastante largo. Porque yo no sé dónde he visto o he escuchado eso, que hay un punto del juego donde si has matado enemigos o no, se nota. Y puede ser esto perfectamente.
la he comido, ¿eh? Vale, entonces, si mi teoría es correcta, simplemente hay que pasar por todos. Pero claro, es que he matado a todos los que he podido. Ya se me ha dado, cabrón. ¿Ves? Este será el otro boss. Vale, lo dejamos atrás. La putada es que tengo muy poca vida y no sé cómo curarme, ¿eh? Porque no tengo nada. Me como esto que no le gusta, pero bueno. No he podido. Es que no entiendo muy bien esto de los rayos, cuando suena, cuando no, cuando te da por debajo del agua. Pero bueno, están saliendo los bosses por orden, parece, así que creo que... Claro, el tema es que he matado a tantísima gente que entre uno y otro... El del loro. Ah, mierda, cabrón. Ya me ha dado. Me cago en su vieja. Vale, bueno, seguramente muera, pero lo volveremos a intentar. La putada es que esto es larguísimo. Esto es larguísimo, tío.
este es el... Este es el último boss que he matado, creo. El de las... El del fuego, ¿no? Ahí me han matado. Estábamos ya, ¿eh? Píldora resucitadora. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday. No sé qué he hecho ni si estoy haciendo bien o no, pero bueno, me salí ahí para darle. Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side. So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigurd? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selino-Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selino-Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect.
What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Pretty tasty. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you.
Want some? No thanks. Don't like snakes? Not for dinner. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian, that kind of thing. A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly, it's made from raw fish. Raw fish? Just the place for my survival techniques. What a thrill. With darkness and silence through the night. Snake? Thank you, Snake. What a thrill. I'll be your eyes from now on. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Thank you, Snake. Don't worry about it. Are you all right? It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohod and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted. Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah, that's the mission I was given. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? Huh. But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab.
Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the second floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Use this key to open that door. The door right when I entered the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. Huh? When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Huh? Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Hey. What? You're gonna get wet again.
Huh? What's going on? Respond. There's something wrong. Support unit, confirm their status. HQ, respond. This is HQ. What's going on? Respond. What's going on? Respond. Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. HQ, HQ. This is HQ. Understood. Return to your position. Nada, ahora verán a ese y volverá a sonar la alarma. What the hell? He must be lurking Ahí nearby. estamos. Huh? What's wrong? Intruder. He's probably around here somewhere.
Vale, ahora hay que entrar, ¿no? Madre mía, cómo está el patio. No. This is HQ. Control here. Understood. Return to your position. I think I saw something. No. Move! Bastard! Tío, pero ¿por qué no paran de moverse? On the dump! ¿Qué coño están haciendo, tío? Bastard! Move! Bastard! ¿Qué están haciendo? On the dump! What's this box doing here? Es que, tío, me han desconcertado. ¿Qué están haciendo ahí? Disparando al aire. Buah, estamos jodidos, ¿eh? Nada, es que no. Nah, voy a dejar que me maten y lo dejo por aquí por hoy y así mañana.
Y me lo hago bien y tranquilamente. Porque es que ahora ya una vez me he pillado es muy difícil, tío. Podría meterme, aquí están las alcantarillas, pero ya para lo que de esto. Así que nada, le pegamos un guardado. Ah, claro, es que ahora me ha guardado aquí. Vale, pues me parece bien. Vale, guardamos igualmente. Saving the game, Snake? Snake, have you ever seen Jason and the Argonauts? Sí. I can't say I have. It's based on Greek mythology. There's this ship called the Argo, and it sets sail in search of the Golden Fleece. Along the way, it encounters many dangers. They run into all kinds of monsters, like bronze giants and the deadly seven-headed Hydra and the vicious bird-like harpies. The most spectacular part of all was the battle scene with an army of skeletons. It was like they were actually standing up and fighting. Are you serious? If you don't believe me, go see it for yourself. Then you'll understand the magic of movies. It was totally amazing. Yeah, all right. If I make it back alive, I'll go see it. It just came out, so I'm sure it'll still be playing. Muy bien. Pues nada, por aquí lo dejo por hoy. Y mañana ya veremos si puedo hacer stream o no. En fin, me piro.